वेलकम टू नेहा किड्स बुक। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेप। क्या सीखेंगे किड्स? 2D शेप्स। चलिए जानेंगे हम कलर के नेम। ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये है हमारे कलर्स। ये है ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। ये है ब्राउन कलर। ये है येलो कलर। येलो कलर। रेड कलर। रेड कलर। ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर। ब्लू कलर। ब्लू कलर। Let's draw some 2D shape. Arrow. Arrow. Triangle. Triangle. Heart. Heart. Arrow. Arrow. Right side triangle. Right side triangle. Star. Star. Arrow, triangle, heart, pie, राइट साइड ट्रायंगल, स्टार। तो चलिए बच्चों शेप में कलर करते हैं। ग्रीन कलर, एरो, ग्रीन कलर, एरो, green color, arrow, brown color, triangle, brown color, triangle, yellow color, heart, heart, yellow color, heart, red color, pie, red color, pie, orange color, right side triangle, right side triangle,
right side triangle, blue color, star, blue color, star, star, green color, arrow, brown color, triangle, yellow color, heart, red color, pie, orange color, right side triangle, ब्लू कलर, स्टार। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आया तो रेड कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।